Maliens assalamu alaikum ambi malien be fo ka be wala nyuman doni watina mali kono ani mali ko ka malien sigilen do yoro sorno nje ka foli bi bla awye jamana dem anwani anye folse damene ni african do jefaka somo bedi e foli ga nyame bulu ka nyeshi envelope bo ma ni watina bon mais wati media la be bra bela jere munu be mali kono munu be mali ko ga foli bu bela jere so be ambe sungalo la ma fu ala ka sungalo timbe woni manda ami anwani vraiment ama bi folise keli Mamadou Jabate ka folise de Mamadou ya fama bi ni african do ni songoro de ni am fa ko folise onye ni uso voto nyongolo wa ko salsa nere be ga ko ba fe ni ngadi de on re dem so nga am sen don jogola ko sobe na nyan se munu nywana amano ko den derke ne choro ba ko folise ba ko typique do ko salsa chen ma ki klela den derke ne den do d'accord donc am malien foka be wala nyumando ni wati na jamana koni ma fawe malien aka kala cour constitutionnel anyere kumbe mais anye anje jachugo be ka se ka ko be fara nyonka anzira ka komunu me ka se ka na oluda mais amba kalama ka fo anga feno fo jamana donyi manasa danyogo la présidente de la cour constitutionnelle ale de bina fo en adamado no nyanje yanno afo mandinga na fo ka fota anga ala parce que na ale a bla yoro muna atseka temoka nga c'est la République du Mali on ga jamana do on ga sharia jamana bolodo sharia we mun vo manasa yi kone kuma fo oka ko kera bide muni mun gera bi malien amina ode da awkloka jabi borabi par la cour constitutionnelle du Mali la cour constitutionnelle du Mali olu de be kala fili jabu bo seni mo ani ka fara ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation olu kele ka jabu nyini ka fara nyonka a bebina laban cour constitutionnelle la manasa danyogo ala yu sigi bi jabu fo melekew imu sigi ya ba fi chunu kamaw ulu ba fo ka bla yoro muna wa bi den ulu de kon ya fo ko chamangera anyai fen chaman vora anyame ngani ko kibi pa itakuna kata ko le mu vo kiba yelo ka boy no Allah ba ebi fubali fofo Jorno donc résultat munu ngumbe ga blabla Facebook ka fambe ma chapase chaman ple la ka fo kon temena ma temena ne de gaina kosobe donc ulu ta be kera fui adan kera bi donc ni mana sa bla orom na odo down kera bi parce que mana saka kuma la mamunu musigma krefe no ye akrefe mawye akrefe barakela wi fen chaman vo ko munun be ka foro ko namara kera ala ko bourage durni kera u yere ka kuma chaman bina ka fo ko achat de conscience ko kera samun kera ko ma chaman ya ira ka fo avocat chaman plenty do candidat munun be ko bi kala flo chaman ga avocat e plenty do ga u ya laje ko reketu chaman rejeté ala on ga mana gona bi de ay fin do fo nga onye kuna fo ndiloy nanye munye ambode fo nanye mume amanga analyse de ke oka malion ay téléphone gera la ka partager ko kera bi comme ko anwani amina député soro ko bla anga wasablo ngono comme ngara aballana de ma chama yalona ka boala ang ma jena ang ma sigina e kulubina boala aballana mais nya fo chogumuna c'est la République de bois République du Mali bois des présents ni comme ngara bi abike ale de ka wasak kono nana abike ale de ka pouvoir kono malion anwani mina kuma fo bi ko kera chogumuna nga yano che amina kuma entreprise doka c'est une jeune entreprise entreprise to ko Furtif Tech Furtif Tech est une jeune entreprise informatique malien amina kuma o de ka rapidement o keme ka application no blast singa demseni munu bi defula olu bina passer choko jume amina o ka direct o ka nyama wele ale bi Canada jamana kono aka se ka fen voyer ami familial soro muna nanglalo la téléphone to ko référé malien jabi borapi Bagari Togola ta kera choko jumi amina fo ay kana fo de amina amina fo parce que Bagari Togola jabu bora sali que résultat provisoire la frako Bagari Togola ko sans ngam manasa dango kuma fo kuma mun ka buana klima mali amina do kloka wala comme era fo to comme ni sen ay kana fo ay ibina fo de ay dina fo ki jo sa jefa amena lajere comme ayere ko femba bina kolongono amena la ina soro ni femba ina bora li o fo mo bi so munu ma lajo u ba famia sa atuta bana amina o kofe commune 5 fana ku dunne do ko sobe commune 5 de Bamako commune 5 yara nuni marani non o te o communicatif commune 5 e Musa Temeni ani ka fara Bogar treta nunga yoroka ulu de ku ngarme nyona commune 5 na jabi bora malion amino do kloka Musa Mara ani ka fara la solution l'opérateur économique
c'est la solution ni Moussa Mara ani ka fara Assane Sidibé ka olu kun bara kun karmé ñona communicat la Jabi bora Manassa Dañogo febi la présidente de la cour constitutionnelle ale de ba représenter ka fo ni ñemu fo mat se ka sakoka mba fo cugo muna wabi keti Jabi bora de Malien communicatif kera cugo muna communicatif ngeme ba fo kam président sigi de la Mali kono akun ngeme iba fo Ibrahim Bougar Keita ani Soumela Cissé président sigi la cugo muna o de kun ngeme communicatif kono Jabi bora amino fo akera cugo jume ko bina boli cugo jume amino fo aw ye Malien ko tara cugo jume amino fo aya partager aya balma wele ka ba sunogo la mun bi sunogo la kanye député kuraw soro député munu ku sigira député munu ko bina tanga wasa blongo no do taranji misrafe do matanji misrafe nga obe an ngwe manasa koni ale ata foka ba nga on fana tanga analyse ye mun nyina ambo fana de fo o ko fe tuguni e ala plus gros deuxième région du Mali Ishaka Sidibé ale mun kun le président de l'Assemblée nationale Malien ale fana ka yoro kera chukudi amino fo awye ko kera bisa ko de kera bi amina mun fo on de fo to anwono bi anye mun feve fami amba be fo bi o temene ko fe ka boy mun wana kumbe ko bi sina kati il y avait un jeune là-bas jeune mun be kongo ko ambi fe ale de kunata wasablon kono kebe ani kebe kundara wasablon kono akunga danye nga ma fo nga mata folo de aka ngono amina jabi fo akera chuko jume obina fo ko bolla chuko jume Manassa naka mo fe amino fo o fana bete mene ko fe ka boy kolonjeba jon bi kolonjeba ta Umar Margo rebe abe Umar Margo de bi kolonjeba Malien o jefa ka koti o jabi kera chuko jume e kan ta kolonjeba mi kalo betu ga yoro mina très bien o yoro Umar Margo ga dugu donc amino jabi fo tari ko bolla chuko jume Manassa Dañogo ko ay jabi fo kolonjeba amina o fana jabi da jamana de an kanu ba munu bi kan laje réseaux sociaux ka amina o da kloka o fana temene ko fe ka boy duguni 5e région du Mali ko yoro jumeta Mopti mu nanga bagamara lawbe nanga jega mu nawbe Mopti ku gonero de ango ngami ka sala la case post électorale kana wuli Mopti jamana kono Malion Manassa ya tabo de Manassa ko ngokale ko ndado mu bi ken ngo fe ngale ko ya tafu akon ngokale ta don ko mu ngon mina ke shini ngale ko ni mu nzoro jabu kono ayofo ngamu yenda bale ba Manassa Dañogo ko mo e ba don ako énergie du Mali on be ka énergie du Mali mun korofo ko say na de le ministre de l'énergie et de l'eau samu wake aka yoro ko énergie de u ka gafe nyami ayafo amina dola era bo wala mena be chama de fo ko bitu ko no de Malien aya partager jabu kon borabi amina danka no go kloka o yano che amina laje ka maya dugure Malien ulu de keme ka entreprise do créer Mali kono ni watina o bu siglendo Canada jamana ka abi Canada jamana ka ni watina donc maya koni amina maya soro ko entreprise to de ko Furtif Tech keme ka application do de sigi demsenu kama munu bi defula ko se ka defu soro keme ka sigi de kama amina maya dugure soro Malien ka téléphone gerula ko application nyuma do de na sigi no ka demsenu de mo ka se ka passer defula ko application to ko defuni donc c'est une jeune entreprise d'informatique nga wira sigi me Canada nga bara ngoni abika ke Mali sirige nani bekono donc amina maya soro maya assalamu alaikum wa alaikum salam Thierno somogo bedi tarbashi tila doroste bashi foita alhamdulillah weretum bashi foita na ambi ouverture média la ya donc maya minute tan de bina dima ni ngono o ya chale mbay ok problème ta donc ka sababu ke ika entreprise ikeme ka mun sigi sika demseni mun be nu bi fenga passer des fula anya me kay kuno funduma ke kay informaticien de donc ka keme ka defuni sigi sika defuni mun ba to demsenu pe ka se ka passer des fula nyina nala sonama ala nyine oyi donc ayen akila soro chuko jume bon defuni aklina soro la chuko mina damne c'est sûr que yani nga kuma ba me follow ka folie bla au payer surtout Thierno ouverture média ka merci et puis comment me songolo la ka songolo tinwa ko nyimandi animalien pema amina ya rabbi kan antanga fene ka bo coronavirus ma amina ala kan kisi amina oui. Bon, pour répondre à ta question, Defuni, c'est sûr qu'il y a un Defuni à Klina et Chokopina parce que il y a déterminé ame fait que demain là c'est Malima Tugomina. Donc au demain là c'est Tugomina, il faudrait que on a commencé Demsenuna. Parce que Demsenuna de Mali signé Adam Nenolo c'est sûr que c'est comme si Adam Nerola. Donc au-delà on a ni Defuni à Klina donc Defuni à Klina
nana ka Mali système éducatif dɛmɛ u ka kalan sira fɛ pour que ka denmisɛnninw la kalan non seulement min bɛ kɛla kɔrɔlen mɛ ka k'ale ka dɔ fara kan tuguni denmisɛnninw ka dɔn ta kan. D'accord. O y'a fɔlɔ ye. D'accord. Filanan ye min ye fɛnɛ an bɛ fɛ ka denmisɛnninw initier système numérique la ni n ko système numérique ordinateur dɔrɔn tɛ i b'a fɔ par exemple e yɛrɛ cɔrɔnɔ filɛ i sigilen no plateau kan diɲɛ bɛɛ bɛ k'i lamɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ k'i lamɛn à travers internet donc an bɛ fɛ ka internet utilisation ko ɲuman denmisɛnninw ka se k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ non seulement kalan kɔnɔna hali n'u kɛra cadrew ye i b'a fɔ baara wɛrɛw la agriculture sɛnɛ fɛn sugu bɛɛ la a bɛ se ka dɛmɛ u bɛ se ka u hakili dayɛlɛ cogo min na a dabɔlen n'o kama vraiment defuni nana ni o idéw ye bi ka dɛmɛ kɛ i b'a fɔ Mali kɔnɔ kuma dɔw la interruption d'études bɛ kɛ i b'a fɔ ekɔlidenw ka kalan bɛ jɔ i bɛ n'a fɔ par exemple an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi pandémie o tɛ Mali dɔrɔn ye diɲɛ bɛɛ ye coronavirus nana bɛɛ ka école jɔlen don donc an bɛ fɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ o cadre kɔnɔna na maintenant yata halisa u ka continuer ka u hakilinataw ka kalan kɛ halisa n t'a dɔn ni bɛ k'a faamuya n bɛ k'a faamuya bon maintenant ce que je veux savoir a ka application n'o ye DEFUN ye a dabɔlen don 9e année-denw de kama denmisɛnnin minnu bɛ DEF la pour le moment a y'a daminɛ o de la a ka kɔrɔfɔ la mais ni maa mun bɛ fɛ ka application in sɔrɔ o b'a ko kɛ cogo di. Bon, ça c'est une très bonne question. Question là. Donc c'est sûr que nous me fait application sur ni wagati na d'abord nos défauts école de drone de kama parce que comme Mali diplôme follow est défouillé. Aya la comment ils vont répondre oui à couiller mais ou be se ka soro choko chama na obite ka ta internet kan ka sebe Google kan defuni.com automatiquement ou be lien follow mi yere o ya nga lien ni donc defuni ave sebe ba fo bamanantana defu DEF oui DEF diplôme d'études fondamentales be abrégé tout comme ça. D'accord. Et puis OUNI defuni. D'accord. Defuni. Bamanankan yɛrɛ de don. D'accord. Defuni quoi. D'accord. Donc o b'a yira n'u donna application kɔnɔ école mɔgɔ bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn la kalan taasira kɔnɔ denmisɛnninw u b'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Effectivement u mago bɛ se ka jɔ min na an ka laɲini de ka support de d'u ma c'est-à-dire que pour ni ngo support i b'a fɔ u bɛ cours minnu kɛ école la k'olu résumé ka ɲa pour que n'u nana an ka application kɔnɔ sisan nɔ à travers les résumés u bɛ se ka u ka cours réviser o ye fɔlɔ ye vidéo bɛ yen ka cours faamuyali cogo ɲɛfɔ aw ye i b'a fɔ monsieur bɛ dɔ e bɛ se ka fɛn dɔ expliquer cogo dɔ la ani ne b'a expliquer cogo wɛrɛ la olu tɛ kelen ye donc ka explication cogoyaw caya donc vidéo bɛ yen nɔ an bɛ vidéo kɛ français la hali an b'a kɛ bamanankan yɛrɛ fɛnɛ na très bien ka expliquer denmisɛnninw ye u ka se ka notion yɛlɛmaw faamuya i n'a fɔ mati notion etc. D'accord. o bɛ yen nɔ et puis fɛnɛ n'u tilala olu kalanni na sisan u bɛ se ka exercice k'a kan a bakuruba yɛrɛ exercice yɔrɔ ye donc u ye min kalan vidéo ni cours kɔnɔna na u bɛ segin verso kan cogoya caman na mais a kɛlen don ka nɔgɔya u mari a ma se i ka foyi piché d'accord question a multiple choix tubabukan na i b'a fɔ i bɛ sugandili kɛ question bɛ yen jaabi bɛ yen jaabi ɲuman sugandi. D'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant a ka nin fɛn ye fɛn ɲuman ye mais ni maa min bɛ fɛ ka aw yɛrɛ lasɔrɔ numéro dɔ b'aw bolo wa ou bien fɛn dɔ b'aw bolo pour que a ka se ka jamanadenw ani denmansaw ka se k'u dɛmɛ nin fɛn na u denw ka se ka passer cogo min na DEF la ɲinan numéro dɔ b'aw bolo wa a n'aw sɔrɔ yɔrɔ. Oui problème foyi t'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'an lasɔrɔ numéro ye 514 bon Canada numéro de don parce que Canada numéro awɔ ne an yɛrɛ sigilen don Canada ni cɛ ale de ne n'ale de jɛra ka entreprise in yɛrɛ initier très bien ni créer donc an b'an fila n bɛ numéro filaw bila y a pas de problème vas-y an ka page fɛnɛ bɛ yen nɔ min bɛ Facebook kan u bɛ se k'an contacter o la email fɛnɛ bɛ yen nɔ donc numéro ye +1 +1 001 514
451 40 93 93. Ah. D'accord. Donc où est maintenant dans une taille humaine, il est taille humaine. Oui, plus 1 541 839 41 10. 41 10. Ah. D'accord. Donc elle est plus 15 41. Non, plus 5. C'est comme 5 1 4. Ah, plus 5 1 4. 8 3 9. 8 3 9. 4 1 1 0. 1 0. Oui. Donc on va dire que plus 1 541 639 41 10. 839 de dos au lieu de 639. Ah, 839. Ah. D'accord. Mais maintenant, aga email du aga email, abi sur le du email là ou bien aga email est en entreprise togolere sur tech à commercial gmail.com. D'accord, gmail.com. Ah. Donc, alega siga katuni, alega siga email katuni. Email est furtif tech. Furtif tech, entreprise togo. D'accord, @gmail.com. D'accord. Donc, merci beaucoup, Maya. Maintenant, abina kla ka uka sporti di ama le ka sporti bla page sans fait. Mamunu mo bi awla réellement uka se ka usro. Ok, problème ça là, ni mogo mi mago bana, il va faut, c'est sûr que ani mogo be c'est ka baraka nyogon fait, partenaire fait on fait de baraka to comme nam c'est ka Mali école demain to comme mina vraiment surtout une situation ina demsonu beso anga la nyini konye pour demain donc partenaire à terra partenaire suko école ni donc ambe ano ulu peri kama. D'accord, merci beaucoup Maya Idougouré. C'est bonne soirée. D'accord. Donc, ok, merci bien. Merci. Ami. Donc, Mali, on va voir que Maya Dougouré, ou entreprise, c'est une entreprise d'informatique, ou voir application de Sigi, Jeffra, parce que Demsen Moumi de Foula, ou demain. Donc, on va voir numéro 10, à nous, email, donc, amena cloud, sportif là, Mamoun Mourobala, Kassek ou Deun demain, et Massa ou Mourobala, Kassek ou Deun demain, Kassek passer de Foula, donc, Ambake ou Lukama. Donc, élection législative, ah là, deuxième tour de résultat. Jeffra, on moune keme, comment bibolo? Tono mbora ka sunti yesa msika kuma do. Alhamdulillah ne rabora kan jutike. Yani ga do election ko la mbe Maya fo parce que Maya ne re ndogonde do. Ngolo dogonde Maya yi. Atite moka. Donc abe ka baram ke baranyana mande do. Kosobe. Ba fo ka walen mando mba fo ngo aka courage ta. Ma fo ngo bela jelenga Maya de men initiative la parce que abe ga ni munke ko nyumande do. Kosobe. Ni hakilna nyumande ni hakilna munga nga soutenir quoi. Wallahi. Abanga demsenu de men kalangula. Bravo. Mo encourage na ala sona masha Allah ambe do ka ya bitanye. Inshallah. Tono temena ko fe. Diko jme. Élection législative. Ah, résultat bora. Abora. Oh, manasa danjo ko anga damine Bamako ya. Bamako. Commune 1. Mamun mu karame nyona commune 1 na. O joni wali ni Frankale Keita. Donc akungira ka fo commune 1 kono ngana malien. Demseni ngana do ale yelema ka maye. Yelema ka chebodu. O de ni wali nungeme kan dalan kar nyona. O anana ka fo premier c'est-à-dire que jabi folo mun bora. Provisoire. Akun fora ko o de kun yira sanfɛ doni kateme wali nununga. Manasa ko wali nun ko lutemela. E se ka idama ka ola cogo jumɛn ka se ka fɛn fɔ an kanubaw ye. Ah ba comme tono yera fo cogo min na i b'a dɔn Mali kɔnɔ kuma daminɛ la an ye mun fɔ résultat fɛn fɛn mana bɔ mɔgɔ mana fɛn o fɛn fɔ ka fɔ ko karisa de gagnera sinon an y'a ye caman ye résultat caman di ka sɔrɔ Manasa ma prononcer quoi. Kosɛbɛ. Ni Manasa ma kuma min fɔ tono hali ni i mana fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ fu ye. A bɛɛ laban ye fu ye. Kosɛbɛ. Parce que ko bɛɛ bɛ boli Manasa de da la. Manasa incontournable Manasa. Manasa de tɔgɔ ko Dandugu. Dandugu de do dɛ cɔrɔ Mali kɔnɔ Manasa de ye Dandugu ye n'a tigɛ k'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli ka bɔ yen. Dandugu. Waaw. D'accord. Ne de y'a da Manasa la bi n ko Dandugu. Awɔ. I dan yɔrɔ mun ye quoi. C'est-à-dire que minisi bɛ n'i dan ɲini. N'i sera yen dan tɛmɛ yɔrɔ tɛ bilen yɔrɔ min na dɛ. Manasa de y'o ye.
d'accord an kun y'a ye résultat provisoire la k'a fɔ ko commune 1 na jeunes de gagné i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na yɛlɛma min bɛ yɛlɛma la ni PRVM faso ko an kun y'a ye ko olu de kun tɛmɛna mais bi Manasa bɔra ka jaabi bɔ k'a di résultat définitif a y'a yira k'a fɔ ko wali ni Farankali de tɛmɛna a ko ten awɔ Jafara i ka kuma latigɛ tɛ wali ani Farankeli an y'a mɛn k'u tɛmɛna commune 1 kɔnɔ an bɛ se k'an sinsin commune 1 kan i yɛrɛ bɔra ka ye waati min na an bɔra ka micro trottoir kɛ ka maaw ɲininka commune 1 kɔnɔ n ko tari wali ani ka fara Farankali kan u ye mun ni mun kɛ est ce que maaw b'u ka ko kɛtaw kalama kɔrɔlen kuma caman bɔra la an yɛrɛ dɔw ye Sotrama kɔnɔ muso dɔw olu ma sɔrɔ hali ka député yɛrɛ député ka rôle min u ma se k'a fɔ siga t'a la o ye ko ye an ko n k'a kun ka d'an ye yɛlɛma ka don ko la n kɔni t'a dɔn nin ko kɔni kɛra cogo cogo maa tɛ se ka fɛn fɔ n'a ka dan sago sabula sariya baarakɛlaw olu de y'u ka kumakan fɔ wa Cɔrɔnɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na don sinon commune 1 vraiment an yɛrɛ dabali ban parce que n'i y'a ta k'a lajɛ commune 1 na ni élection législative la jeunes wulila ka les jeunes étaient déterminés motivés à ce qu'il y ait du changement parce que u y'a jateminɛ k'a fɔ ko wali ninnu mɔgɔ minnu don Cɔrɔnɔ u mɛnna députéya la wallahi bon commune 1 bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko évolution foyi ma don commune 1 kow la donc raison pour laquelle jeunes bɛɛ wulila k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa parti yɛlɛma mɔgɔ ani PRVM faso ko olu ye candidat minnu bɔ n'o ye jeunes ye pour que ka se k'u la soutenir résultat provisoire bɔlen ne yɛrɛ nisɔndiyalen kun don parce que je suis de la commune 1 donc nisɔndiyalen kun don parce que jeunes de kun tɛmɛna résultat provisoire la mais bi Dandugu Manasa y'a ka résultat bɔ k'a bin bup a y'a da ba ko maa ti tɛmɛ tuguni ko wali kɔni ani Farankali ale olu ta an ka tɛmɛ o kan an ka taa commune 2 la commune 2 Karim Keita ale ka ko bɛ cogo di Manasa ye mun fɔ Karim ka ko kan parce que anw jɔrɔla ko de tun ye k'a fɔ n ko an yɛrɛ ye commune 2 mɔgɔw tun bɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan k'olu bɛ fɛ ka Karimu ani ka fara Adi Ɲaga dɔ kan ani ka fara ko muso in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔrɔ muso in tɔgɔ u ye surnom dɔ f'a ma ko Pendoroni ni ma fili u ko u bɛna jɛkulu sigi ko ka u dan sira la u kana tɛmɛ k'olu tɛ fɛ Karim ka k'u ka député tuguni anw y'a ye jeunes minnu kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ a la commune 2 la an ko n ko u kɛmɛ ka cɛsiri kɛ ko Karim kɔni a tɛ taa wasabulon kɔnɔ bilen fiyewu mais Manasa ye mun fɔ o ko la dɛ Cɔrɔnɔ Manasa ko Karim tɛmɛna a ye sabali sa Karim tɛmɛna Adi Ɲagaru tɛmɛna a fɔ wallahi Cɔrɔnɔ donc Karim kɛra député bop Karim fɔ Adi Ɲaga dɔ fana kɛra wasaden fɔ assemblée kɔnɔ subhanallah a ye mun fɔ o ko la a y'a yira de k'a fɔ ko Karim tɛmɛna Adi Ɲagaru tɛmɛna i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na commune 2 la wulikajɔ kun bonyana kosɛbɛ surtout ni an yɛrɛ delila ka émission dɔw k'a kan ni hakili b'a la kabini Biramu Ture ko in a kɛra a yirala k'a fɔ ko o journaliste min batura a yirala k'a fɔ ko Karim nɔ b'a la n'i y'a ta k'a lajɛ commune 2 yɛrɛ kun dilalen kun don fila ye a kun dilalen don mankan caman de kun bɛ yen an yɛrɛ ye dugutigilakaw yɛrɛ kun imposer waati dɔ la ko bɛɛ lajɛlen fo Karim bɛɛ bɛ tɛmɛ fo Karim u y'o mankan wuli k'o jɔ sen kan kosɛbɛ bon Cɔrɔnɔ i b'a dɔn ne y'a fɔ cogo min na kuma caman fɔra fɛn caman kɛra mais ni Manasa y'a bila yɔrɔ min na yen de don donc Karim kɛra ye Karim kɛra de foyi ma tɛmɛ o kan mais an y'a ye k'a fɔ Manasa ka kɔrɔfɔ fana na an b'o ɲɛfɔ jamanadenw ye mɔgɔw nana fɛn caman yira hali commune 2 kɔnɔ k'a fɔ ko achat de conscience kɛra u y'a yira k'a fɔ ko bourrage d'urne kɛra an b'a fɔ dɛ u y'a fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ ko bourrage d'urne kɛra k'a fɔra tuguni ko k'a fɔ ko achat de conscience kɛra k'u taara nafolo di maaw ma ka maaw san minnu ni Karim kun karimɛ ɲɔgɔn na olu tun ye plainte don contre ça k'a fɔ k'u tɛ se ka jɛn n'a ye ko bɛ ka munumunu cogo jumɛn a ma taa olu hakilila sira fɛ nka malgré tout ça Cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko olu ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ o ko la Cɔrɔnɔ o requête de o requête minnu kɛ requête caman de donna yanni Manasa yɛrɛ ka résultat fɔ Manasa tɔɲɔgɔn minnu bɛ a ka baarakɛɲɔgɔnw parce que Cour constitutionnelle la Manasa kelen de Manasa de ye président ye nka Manasa ka minnu bɛ tugula a kɔ olu bɛ yen kosɛbɛ olu kumana o kow kan u ye dɔw ta en compte u ma dɔw ta en compte parce que i b'a dɔn u ma se ka dɔw ta en compte parce que a yirala k'a fɔ ko preuve valable tɛ yen o fɔra fɛn tɛ minnu bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko bon aw nana ni nana ni requête minnu ye k'a fɔ ko nin ko in ni nin ko in de lawaleyara vraiment an ka enquête kɔnɔna la an ma preuve jɔnjɔn sɔrɔ mais olu kun mɔgɔ preuve jumɛn na e yɛrɛ bolo olu kun mɔgɔ mun preuve la bon Cɔrɔnɔ olu fana ka mɔgɔw de bɛ taa e b'a dɔn ni élection bɛ kɛ Cour constitutionnelle mɔgɔw ka délégués bɛ taa CENI ka délégués bɛ taga ka fara président de bureau kan donc olu bɛ baara kɛ n'olu hakilinataw de ye olu bɛ baara kɛ n'olu de ka hakilinataw ye. Ne kɔni bɛ kuma wɛrɛ f'i ye Ala de bɛ nin tiɲɛ dɔn an ka tɛmɛ nin kan an ka taa Dandugu de y'a fɔ ni Dandugu y'a bila yɔrɔ min a banna Cɔrɔnɔ d'accord a tɛ tɛmɛ o kan
donc yɔrɔ mun fana kun gɔnnen don kosɛbɛ ni o ye communicati Moussa Mara Assane Sidibé ani ka fara c'est la solution kuma kun gɔnna dɛ an yɛrɛ waati mun na résultat provisoire bɔra on a été chez la solution an tilala ka taa fana Moussa Mara ani ka fara Assane Sidibé kan an dar'u bɛɛ lamɛn anw kɔni ko anw ye kunnafonidilaw ye nous on est impartial anw a ka di anw ye maa de ka taa maa mun bɛ ko jamanadenw hinɛ b'u la parce que anw yɛrɛ ka wulikajɔ ye jamanadenw de ye communicati mɔgɔw ye maliyɛnw de ye communicati mɔgɔw u ni hɛrɛ ka kan communicati mɔgɔw an mago b'a la yɛlɛma ka don commune 1 commune 2 commune 3 kɔnɔ anw bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ jamana in kɔnɔ a ka d'anw ye yɛlɛma de ka don ni sigida ninnu kelen kelenna bɛɛ la an ko maaw a ye wulikajɔ kɛ a ka kɛlɛ fili maa ye maa mun bɛ k'a n'a ka kan o de y'a to an ko ni maa mun y'an wele an ko ni cɛ bɔ minnu fɛn fɛn y'an wele an bɛ t'u lamɛn Moussa Mara y'an wele an dara Assane lamɛn an dara Ze lamɛn nka jaabiw nana bɔ Ze ninnu y'a jira k'a fɔ ko namara kɛr'u la u y'a jira k'a fɔ ko walakatale wa walakatale de n t'a dɔn k'o ye cɛfalen dɔ ye u tɔgɔ dɔ f'a ma ko walafatale lawasale ko lawasale an y'a ye ko ye dasa ye an ka kuma dasa ayi ne tɛ ka fɛn fɔ a ma koyi ne tɛ ka foyi fɔ dasakɛ ma koyi ko dasa don sinon n'i y'a mɛn ko lawasale in ka bɔ e dun ɲɛ b'a la ne tɛ bɛrɛ bɔ an tɔrɔ an t'an tɛgɛ dɔn o ko la ayi an ma fɛn fɔ cɛ ma koyi an ma fɔ wasale ma dɛ ko lawasale wa wasale de an ma fɛn fɔ lawasale o tɔgɔ tun bɛ Manasa ninnu da kɔnɔ Manasa Daɲogo ko paraît-il que k'u ye mɔgɔ dɔw agressé ko Ze ka mɔgɔw ko ten ko u ye olu minɛ k'u taara n'u ye justice la k'u taara kaso yɛrɛ la paraît-il donc a yirala k'a fɔ ko fɛn caman yera o ko kɔnɔ ko plainte donna Ze ka mɔgɔw kama k'a fɔ k'u tɛ sɔn bi u tɛ sɔn sini ko bɛn kɛr'u kan nka Manasa ninnu tilala ka na jaabi bɔ tuguni a ko k'o kuma minnu fɔra k'u y'a kumaw den kɛrɛfɛla la jaabiw nana bɔ k'a ye k'a fɔ malgré tout ça ko Moussa Mara ye à peu près plus de 59 et quelques pourcents donc ko Ze nana 40 et quelques pourcents sɔrɔ donc e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in kan cɔrɔ ne bɛ se ka mun sɔrɔ k'a f'i ɲɛna komi n y'a fɔ cogo min na Manasa de ye Dandugu ye ni Manasa y'a bila yɔrɔ min na o de don sinon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na résultat provisoire bɔlen cɔrɔ mankan caman kɛra dɛ ne yɛrɛ kun ɲina ne yɛrɛ résultat provisoire bɔlen a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko couvre-feu ko banna Mali la ne bolo ko couvre-feu ko banna Bamakɔ parce que an y'a ye élection min kɛra n'a kɛra dimanche don dimanche su ka dugu jɛ lundi la Facebook kan an y'a ye mɔgɔw bɔra ka cɔrɔnɔ u ɲinana k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ bɛ yen wallahi c'est la solution ka mɔgɔw bɛ kule la yan caravane ba de ka don u bɛ caravane na fan bɛɛ k'a fɔ k'u gagnera o dugusɛjɛ an yɛrɛ taara Ze conférence organisée comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ kunnafonidilaw de an taara u y'a jira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la k'a fɔ ko bin kɛr'u kan yɔrɔ caman ni yɔrɔ caman Ze yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale lui il est prêt à engager des avocats a ko k'a bɛna avocat engager a ko k'a ye plainte dun ka ban k'a ye plainte dun ka ban bon cɔrɔnɔ Ze ko k'a kɛra ale la Moussa Mara ko k'a kɛra ale la bɛɛ y'i ta fɔ u ka requêtes farala ɲɔgɔn kan ka taa bila Dandugu Manasa kɔrɔ Manasa y'a ka enquêtes kɛ ka fara a ka jama kan u y'a ye k'a fɔ ko hali ni namaraw kɛra yɔrɔ dɔw la n'u ye hali olu bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la Mara a ye Ze la solution mais Mara ka mɔgɔw y'a jira ko pourcentage dɔɔni tun bɛ yen ko Manasa yɛrɛ ye dɔɔni fara olu ta kan ko dɔɔni farala kan ko donc k'olu kun filɛ o la ko dɔɔni farala kan u y'a jira fana ko malgré tout que a fɔra ko yɔrɔ minnu bɛ yen ko kala ma se ka fili ko yɔrɔ caman bɔra a la o yɔrɔ minnu bɔra a la malgré tout ça olu tilala ka jɔnjɔn sɔrɔ tuguni donc jɛ faga nin m'a jira k'a fɔ ko Moussa Mara ni Assane kɛra député ye dɛ non olu kɛra député an bɛ mun fɔ dɔrɔn cɔrɔnɔ Moussa Mara a y'a fɔ Moussa Mara ko élection e kɔni b'a dɔn e ne de ye boli kɛ ko ninnu bɛɛ la a kɛra wa an taga o taga an b'u ɲininka de a tɛ bɔ an da an b'u ɲininka de olu de b'a fɔ an ɲɛna kosɛbɛ kabiri élection ma kɛ Moussa Mara y'a jira k'a fɔ ko commune 4 la ale sirannen tɛ o cɔrɔnɔ a ko ten ko parce que commune 4 la ale ɲɛ t'a la ale Moussa Mara ale b'a fɔ ale b'a ka élection organiser commune 4 la a bɛ gagner a ko ten a y'a fɔ se k'a fɔ n ko a y'a fɔ a y'a kɛ n b'a fɔ n ko tare a y'a fɔ a y'a kɛ sisan an bɛ mun ɲini commune 4 mɔgɔw bɛɛ fɛ nin résultat in bɔlen kɔfɛ cɔrɔnɔ ɲɔgɔn sama ni fɛn ninnu nafa foyi t'a la olu an de bɛ bala kelen na an de bɛ fa kelen na c'est la solution comme i ye Ze la solution ye déjà solution de b'ale bolo ko bɛɛ la o sisan kɔni Manasa Dandugu Manasa ye résultat bɔ k'a jira k'a fɔ ko Moussa Mara de tɛmɛna Moussa Mara yɛrɛ coronavirus a fɔra k'a b'a la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a nɔgɔya Ze la solution
a ka taga ani Musa Mara solution minnu bɛ Zebula a ka Musa Mara dɛmɛ dɔrɔn u ka communiquer u ka layiriba a banna c'est tout c'est l'essentiel mais Musa Mara ye fɛn dɔ fana fɔ Assane an b'u hakili jugu la u kɛra député ye u kana ɲina u y'u ka engagement fɔ a b'u bolo programme bɛ yan n'a ma kɛ anw b'a fɔ parce que Musa Mara ko ani Assane ko million fila mun n'a bɛ di député ma k'olu bɛna cash dɔ ta ka wari in bila o kɔrɔ ala a dun fɔra dɛ programme bɛ yan Assane yɛrɛ peut-être sini an bɛ sɔn ka taa interview an bɛ taa interview exclusive k'a kunna a ka baarakɛyɔrɔ la k'a ɲininka nin ko mun b'a kan mais Assane a y'a fɔ dɛ u ko million fila mun bɛ d'u ma u y'a fɔ k'u bɛna cash dɔ ta o wari fɛn fɛn bɛ di u b'a bila a kɔnɔ k'a wari bɛ kɛ ka fɛnw labɛn an kɔni bɛ taa a ko ɲɛɲini tɔrɔ ko nye Assane y'a fɔ mun fɔ ani Musa Mara don min an taara fɛ u y'o fɔ a ma programme dɔ an tɛgɛ a ye programme dɔ an tɛgɛ maralen bɛ n bolo a bɛ ne yɛrɛ bolo a bɛ saki kɔnɔ voilà an tila ka programme an b'a hakili to a bɛɛ la u ye baara daminɛ dɔrɔn an b'a daminɛ a bɛɛ kalo kelen bɛ yɛlɛma kalo fila an ɲɛ b'a la fɛn tɛ ka don a la an b'a fɔ kɔrɔ a dun ye nin fɔ dɛ a fɛn tɛ ka yɛlɛma tɛ ka don a la dɛ donc an kɔni an b'olu hakili jugu la o tun ye communiqué ye donc communiqué kɔnɔ k'a fɔ Musa Mara ni Assane Sidibe maliyɛnw olu kɛra wasadenw ye u bɛna taa communiqué représenter wasabulon kɔnɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ u bɛna taa maliyɛnw fana représenter wasabulon kɔnɔ an bɛ se ka kuma mun fɔ Assane Sidibe ani Musa Mara ye u k'u hakili to jamanadenw na jamanadenw sɛgɛnna communiqué kɔnɔ Lafiyabugu Amudalayi n'i ye nin quartier ninnu ta k'a lajɛ n'u ye Bamakɔ quartier belebelebaw de mais foyi t'a quartier kɔnɔ yɛlɛma kan ka don yen ze yɛrɛ ko n'ale tun kɛra député ye k'ale bɛ fɛ ka feu de caya communiqué kɔnɔ Musa Mara ninnu fana tilala ka o kuma kelen fɔ an b'a ɲini u fɛ u ka feu caya mun ye feu a bɛ se ka dɔ bɔ accident na communiqué kɔnɔ u ka na ni yiriwa caman ye an y'a ye Assane kelen u tun ye siraw caman dilan communiqué kɔnɔ u ka continuer k'o kɛ u kɛlen ye député ye ka wariw sɔrɔ u kana ale ka décourager baarakɛtaw la mun b'a to mɔgɔw kana se ka jigin u la n'an bɔr'o la an bɛ taa min commune 5 Musa Timini kɛra député an y'o mɛn kɔrɔfɔ ye tiɲɛ ye wa a kɛra ye i y'a mɛn Manasa da kɔnɔ wa Dandugu Manasa ko ten e y'a mɛn n y'a mɛn cɛ kana fɛn fɔ n'i ma mun mɛn dɛ Manasa ninnu ko n'olu ye fɛn fɛn fɔ ko ni maa y'olu sɔsɔ sariyatigiw don e m'a mɛn ko ne ko bɛɛ n'i ka hakɛ dɔ jamana kɔnɔ dɛ kuma ka sɔsɔ e m'a mɛn ne ko Dandugu Manasa ne bɛ siran Manasa ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o e bɛ siran ye cɔrɔ ko ne fɛn fɔ Manasa ninnu ma dugu in kɔnɔ Manasa ninnu de ta ye tɔgɔ Manasa ninnu de tɔgɔ ko fɛn ni y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen cɔrɔ n'i ye fɛn fɔ Manasa ma n'i minɛ i bɛ san 2 de kɛ kaso la kuma tɛ don i ka kuma tɛ don a san 2 cɔrɔ donc wala k'e bɛ siran san 2 kaso ɲɛ o la ne tɛna da Manasa la koyi mais pourquoi e bɛ siran o ɲɛ ne y'a kɛ e ye cɛbakɔrɔ de ye ayi kaso kɔni ka cɛ o tɛ ne lasira o mais e kɔni b'a dɔn Manasa ninnu filɛ nin ye Manasa ninnu kɛlɛkɛcogo ma ɲi dɛ cɔrɔ kɛlɛkɛcogo ma ɲi sinon an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen i y'a olu minɛ cogo ye olu taara cogo min na kosɛbɛ o kɛra voilà bon ala k'a n'o cɛ janya mais Musa Temini tɛmɛna a tɛmɛna ale ni Bokar Tereta ninnu k'olu de tun karilen bɛ ɲɔgɔn na olu de tun karilen bɛ ɲɔgɔn na ka pan bɛɛ kɛ mankan ye an yɛrɛ tun y'a mɛn ko Musa Temini ma jɔnjɔn sɔrɔ a balilana sabula Musa Temini fana wasabulon kɔnɔ kana ɲinɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'a la vice président de don n'i ma fili wasabulon kɔnɔna na donc a bɛ jɔyɔrɔba dɔ fa wasabulon kɔnɔ donc an dun nana ye k'a fɔ ko a ye jɔnjɔn sɔrɔ Manasa ko ten e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko kan bon cɔrɔ an bɛ se ka mun fɔ komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin ko ninnu filɛ nin ye kow don ko minnu tɛ bali anw na bilen parce que n'an ko ko dɔw tɛ bali an na bon résultat provisoire bɛ se k'a fɔ ko maa dɔ tɛmɛna cɔrɔ k'a sɔrɔ définitive bɔlen kɔfɛ a bɛ ye k'a fɔ ko o tigi ma tɛmɛ donc i b'a dɔn requêtes de bɛ kɛ fɛn caman bɛ yira mɔgɔ caman bɛ taga plainte caman bɛ don donc u bɛ fɛsɛfɛsɛliw de kɛ donc fɛsɛfɛsɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko bon fɛsɛfɛsɛliw talen en compte minnu kan ka annulé ani minnu kan ka retenu o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ u nana ye k'a fɔ ko Temini a tɛmɛna ko Temini tɛmɛna ko Temini kɛra wasaden ye a kɛra wasaden ye an ka Temini k'a cɛsiri dɛ a b'a cɛsiri parce que waati mun na a y'a ka lancement kɛ a ka lancement officiel kɛ an yɛrɛ tun bi palais de la culture la ce jour là u ye kuma caman fɔ o kɔrɔfɔ y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman fɔr'u ma ko nkalon caman tara ka da u la k'a si tɛ tiɲɛ ye ko Temini yɛrɛ filɛ ko kuma caman de man d'a ye k'u ye nkalon caman ta ka da la k'a ye yuruguyurugu kɛ k'a ye nin kɛ k'u y'a fɔ k'a bɛ sɔn violence ni fɛn caman de ma ko kuma ninnu bɛɛ ye nkalon ye Temini ka mɔgɔw ko ten k'olu bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn olu ye baarakɛlaw de ye ko mɔgɔw ka da u la
k'olu b'u cɛsiri jamana in ye olu bɛ jamana in bɔ nɔgɔ la n'olu kɛra député ye k'olu y'u kale wallahi bilahi k'u b'u cɛsiri wa ko maliyɛndenw t'i nimisa u ka tali la fiyewu mais Thierno ne ko kɔni kɛra ye dɛ voilà ne ko n tɛ tɛmɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a ka commune na mais j'ai des connaissances qui sont de la commune 5 u caman bɛ tɛmɛnɛ dɔn kosɛbɛ d'après eux a ye fɛn caman kɛ a ka mandat fɔlɔ la u k'a ye fɛn caman kɛ jeunes ye donc n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ a nalen filɛ nin ye non mais quel qu'en soit Alpha ne yɛrɛ de tun bɛ couverture médiatique don ne de tun bɛ moi j'étais là-bas an taara couverture kɛ u ye kuma caman fɔ a bɛɛ kɛra an ɲɛna mais maintenant kuma bɛ yɔrɔ jumɛn na Musa Tembeli kɔni kɛra wasaden ye ka ban u ye kuma mun fɔ a bɛ ne bolo a vidéo bɛ n bolo ni yɛlɛma donna u ka kuma na an b'a vidéo k'a la an kana ɲinɛ k'a fɔ jamanadenw minnu bɛ taa kala fili u ye u kana ɲinɛ jamanadenw ka ɲani kɔ siga t'a la u kana taa kuma dumanw fɔ jamanadenw ye ka taa wasa bulon kɔnɔ ka tila ka taa a kumaw k'a kɛ i b'a fɔ olu ma deli ka foyi fɔ wallahi u ka vidéo kɔrɔw b'an bolo a gardelen bɛ ne bolo kuma o kuma n'a fɔra nin don ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan u y'a fɔ nanzarakan na u tilala k'a fɔ an ka tudunkan na donc an b'a fɔ Musa Tembeli baara de b'u bolo parce que anw bɛ k'u lajɛ an bɛ k'u lajɛ très bien mun b'a to ka baara kɛta a ka se ka ɲɛ cogo min na ay Thierno y'a fɔ cogo min na o dɔrɔn de don an ye mun fɔ Mara ka ko la Mara ni Assane Sidibe an ye mun fɔ u ka ko la u ye kuma minnu fɔ a kumakanw b'an bolo a programme b'an bolo i m'a faamu d'accord a programme b'an bolo olu bɛɛ b'an bolo problème t'a la o ɲɔgɔnna kelen don avec Timbinɛ aussi y a pas de problème donc an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye kuma in kɔnɔna na an bɛna an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ wele sɔɔni ale tɔgɔ ko Ibusi Ibusi ka analyse ka ɲi kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ analyse ɲɛnamaw kɛ a bɛ fɛn caman kalama an bɛna ale wele sɔɔni a ka se ka fɛn fɔ an ye an bɔra commune 5 na an bɛ taa yɔrɔ jumɛn min'o ɲɛ f'i ye commune 6 i b'a kalama maa mun tɛmɛna ye i t'o dɔn dɛ an ka paw parce que nafa bɛ yɔrɔ mun na an bɛ ka taa o kan maaw sigin bɛ k'an kɔnɔ mun na dɛ an bɛ k'o de fɔ an bɛ tila ka jaabiw sɛbɛnnen kɛ mɔgɔw tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ k'a bila an ka page officielle kan nka maaw mago bɛ mun na anw b'o de fɔ bi an ka taa Buguni jɔnni bɛ Buguni Buguni jɔnni bɛ fɛn b'a binna kɔlɔn kɔnɔ yɔrɔ min Buguni est ce que i bɛ Buguni taasira dɔn wa Buguni taasira Bakari Togola ayi Buguni sira bɛ fan jumɛn fɛ Buguni wa ne bɛ ka taa Buguni i sira jumɛn don i bɛ tɛmɛ ni Welesebugu ye ye Samakɛ ka ayi i filila dɛ Buguni filɛ Segu taasira la ne bolo i bɛ tɛmɛ ni Welesebugu de o ayi i bɛ taa Sikaso Buguni sira bɛ yen i bɛ tɛmɛ ni Welesebugu ye ka taga Sanangoroba ninnu na fo Buguni Buguni bɛ yen Buguni ale ye Sikaso ani Segu camancɛ ani Bamakɔ camancɛ n tagatɔ Abidjan n tɛmɛna ni yen o kosɛbɛ siɲɛ kelen kɔni an y'a ye k'a fɔ ko Bakari Togola résultat provisoire minnu bɔra k'a ye jɔnjɔn sɔrɔ an yɛrɛ tun ye kuma caman fɔ an ko maa minnu kɔni taara kala fila ye ani n ka maaw don a ka maaw don maa minnu don fana n ko tari Bakari Togola a ko ale ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ wa a k'a ka kɔrɔfɔ la n'ale ye 3 sɔrɔ ale mana 1 dun tɔ 2 o ye ale ni a kɛrɛfɛmaw ye an ko kɔni ko b'a jira k'a fɔ caman bɛ jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ yen ko birifini biri b'u la nka n ko jamana in ka jugu ka ca an ko hɔrɔnya banna an ko danbe banna jamana in kɔnɔ n ko bɛ fɛ maa ka taa an ka wasabulon kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u ka baara nɔ dɔn bɛ maa minnu don k'u nɔ dɔnnen don justice kɛmɛ k'u nɔ don u ka baarakɛtaw dɔnnen don n ko an mago b'o de la wasabulon kɔnɔ o ka caya nka Manasa ye mun fɔ bi ta la Thierno Dandugu Manasa kuma ye Manasa tɔgɔ in ka di n yɛrɛ Dandugu Manasa kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛna Manasa wele ten bɛɛ lajɛlen ka Manasa wele ten ko Dandugu Manasa parce que n'ale y'a bila yɔrɔ min na a tɛ wuli ka bɔ yen kosɛbɛ Manasa y'a jira a ko Bakari Togola binna ji la subhanallah Bakari Togola ayi sabali sa o bɛ se ka ayi n ka ma tɛmɛ ko Bakari Togola bɛ RPM de la RPM y'a ko de bɔ la mais olu bɛ se ka bin cogo di maa joli de bɛ RPM na minnu binna Bakari Togola binna k'a binna a binna est ce que kuma in bɛ ka ɲɛ n ko sigilen de kun don Dandugu Manasa kɔrɔ n bɛ k'a lamɛn Manasa bɛ k'a ka kumaw fɔ n bɛ k'a lamɛn a bɛ ka minnu fɔ n tulo b'a bɛɛ lajɛlen na n sigilen bɛ ka Dandugu Manasa de lamɛn Dandugu Manasa ko Thierno a ko Bakari Togola ma tɛmɛ dɛ Bakari Togola min binna fɛnba min binna kɔlɔn kɔnɔ a ko k'a bɛ dɛmɛ ɲini fɛnbaw kan ko ni fɛnba binna fɛnbaw de b'a labɔ Thierno fɛnba in a tora kɔlɔn kɔnɔ dɛ donc u y'ale ka jurufilen fili ka jigin u ma se k'a sɔrɔ u ye filen tigɛ n'a ye jurufilen tigɛra pawu subhanallah Bakari Togola min tun bɛ espérer ko n'ale kɛra député ye immunité parlementaire min bɛ kɛ k'ale n'o bénéficier walasa ale na se ka bɔ kaso la Thierno donc o ma bɔ Bakari Togola jigi karila o ma bɔ n ka jigi karila ala a kɛra baara ye Thierno a ma tɛmɛ Bakari Togola tɛ tɛmɛ o Bugunikaw ye ne ka kɔrɔfɔ mɛn dɛ u ye juru tigɛ n'a ye de
subhanallah juru inde donc Bakar Togola aka boli MCA kono uma bo folo ama bo folo torno na be solution wore nyina be solution wore de nyini donc Manasa ko ka ba to Maliki Kulibali naka mawbulu folo Manasa ko ko jabi fo folo aka jeya ko Bakar Togola place yoro inde ye Manasa iraw ka foko mo ma votai wote irala na torno domina anya a résultat provisoire bora Bakar Togola ka kola enere bora nere a fongo horo ya bana Mali kono ni Bakar Togola temena yafo ne o kuma fo de ako ko femba de bina kolon kono ko femba o de ba labo n'ale dorome saba soro fla ale bo de aka ma kelen ale re bo du jorno Bakar Togola de o fu anye ako kaka barakata Bakar Togola kun temena jorno Bakar Togola kun mena image do irana buguni kaw kam an tese ka wallahi an dabali kun be ban jorno wallahi parce que mamum be kabi an ka kiri mɔgɔw bolo fɔlɔ ma kira kiri tigɛli la a ma dɔn fɔlɔ n'a nɔ b'a la n'a nɔ t'a la nka a kɔni fɔra k'a ye miliyari kɔnɔntɔn dun o ko mun ma ban fɔlɔ anw bɛ fɛ k'a ɲɛ de ɲini a ka jɛya ou bien a ka fɔ k'a m'a ta bɛɛ bɛ lafiya maa si t'a kɔntorɔ nka n'a ye nafolo in da tant que justice ma tila ka baara la u ka tila ka ta ka taa bila wasaden bulon kɔnɔ o tun bɛ kɛ kabako ye dɛ tɔɔrɔ ne kun tɛ taa Buguni bilen subhanallah billahi ne kun tɛ taa Buguni bilen donc a kɛra baara ye donc o b'a yira k'a fɔ jurufilɛ filila ma jurufilɛ juru tigɛra juru kɛra ka juru tigɛ juru minɛlen juru fili ka jigin kɔlɔn kɔnɔ a ma se Bakari ko k'a b'a minɛ u y'a tufa dɔɔni dɔɔni k'a b'a minɛ u y'a tufa dɔɔni dɔɔni u y'u t'o la dɔrɔn Manasa ye bamuru bɔ dɔrɔn k'a tigɛ k'a nana fɔ kolon da de la k'a b'a tɛgɛ da subhanallah k'a b'a tɛgɛ da i n'a fɔ kolon da wolo kan juru tigɛra a jiginna ji la nɔ la subhanallah an bɛ dugawu kɛ Bakari Togola ye Ala k'a ɲuman bɔ Ala ka kirin ka se ka kirin tigɛ jɛlenya kɔnɔ ko tiɲɛ a n'a nkalon ka se ka don anw mɔgɔ b'o de la a maliyɛnw aw bonya b'a la dɛ jɛ faga ko ten Cour constitutionnelle bɔra ka jaabi fɔ Manasa Danyogo a y'a fɔ Dandugu Manasa a ye jaabi bɔ ko Bakari ma tɛmɛ Buguni mara la mun kɛmɛ k'an bɛɛ jɔrɔ caman jɔrɔla caman ma jɔrɔ caman ko k'a ka tɛmɛ ko sabula k'a ye olu bɔ dekun kɔnɔ caman ko Bakari Togola olu ka nasɔngɔ sɔrɔ kun jɔrɔ b'olu la a delila k'o d'u ma olu ye kala fila ye olu bɛɛ jigi wɔɔrɔ la bi ka sababu kɛ Manasa Danyogo ye jaabi mun bɔ jaabi bɔra ka bin a tɛ tɛmɛ o kan an ka taa Kɔlɔnjɛba jɔnni bɛ Kɔlɔnjɛba ye Umar Mariko Umar Mariko kelen Sadi subhanallah Umar Mariko Sadi Umar Mariko de bɛ mais Umar Mariko jɔyɔrɔ kun ka bon wasabulon kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye non tiɲɛ yɛrɛ Umar Mariko ale ye jɔyɔrɔba caman kɛ a ye kɛlɛ caman kɛ wasabulon kɔnɔ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa kelen mun y'i kɔ da Faransi la maa kelen mun wulila ka tiɲɛ fɔ Faransi ye waati mun na Faransi bɛ don anw ka jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ politiki maa caman kun b'a la ka siga t'a la o kɛra Umar Mariko ye wallahi o kɛra non tɔrɔ fantan caman bɛ yen ni dekun y'u sɔrɔ i ka kumalatigɛ tɛ dɛ Umar Mariko kelen de wuli a bɛ t'u dɛmɛ nka Umar Mariko ka nin ko in a balila mɔgɔw la Kɔlɔnjɛba a binna dɛ Manasa ko ten e y'a mɛn wa Manasa ye résultat bɔ a ko di Umar Mariko ni jɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na yen dɛ n ko Sidiki Nfa de don Sidiki Nfa don l'ancien directeur de l'ORTM a ye ntɛlɛn kɛ Umar Mariko la subhanallah a ye ntɛlɛn k'a la hali n'a sɔrɔ a ma diya n ye cɔrɔnɔ parce que Umar Mariko ye mɔgɔ ye moi personnellement j'aime ne yɛrɛ bɛ Umar Mariko fɛ moi personnellement parce que Umar Mariko bɛ lutte sugu mun kɛ non a ka d'an bɛɛ ye a ka lutte ka ɲi a ka cɛsiri ka ɲi wa jamana kanu b'a la mun ka di ne yɛrɛ moi personnellement lutte mun ka di ne Umar Mariko ne tun bɛ n yɛrɛ ye Umar Mariko de la ensemble kɔnɔna la Allahu akbar a binna a ma diya n ye cɔrɔnɔ mais a bɛ kɛ cogo di Dandugu Manasa y'a jira k'a fɔ k'a binna wa ale ko n'ale ye mun fɔ n'ale ko kelen n'i ko fila n'i ko ale ye nkalon tigɛ subhanallahi k'i bɛ t'o lakali yɔrɔ wɛrɛ sinon mɔgɔ min kun don cɔrɔnɔ Umar Mariko kun i yɛrɛ y'a fɔ i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ cogo min na Umar Mariko kun tɛ Kɔlɔnjɛba dɔrɔn député ye Umar Mariko kun bɛ Mali bɛɛ de kama i y'a jateminɛ hali an ka assemblée kɔnɔna la ka Umar Mariko to yen u mana ministre min convoqué ou bien u mana maa o maa Mali autorité fɛn fɛn convoqué ka taa n'i ye assemblée kɔnɔna la maa min bɛ sɔrɔ député bulon kɔnɔna la k'a b'a fɔ k'a b'a opposé a ka idéw la ou bien maa min bɛ sɔrɔ ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ni ministère in na ça ne va pas il faut qu'on interpelle c'est-à-dire le ministère de tel ministériel an k'a wele an ka na n'a ye cɛ min tun b'o kɛ Umar Mariko wallahi wa ale de kun kɛmɛ ka i poids da kosɛbɛ wallahi pouvoir exécutif la ale de kun don ale de kun don
Omar Marko, il va beaucoup nous manquer à l'Assemblée. Ambo Bouya Daka, Omar Marko Fouka, Wali Mandoyan, Kafara Sadi Jamakulu Beka. Ambo Befo. Omar Marko Malion, Bouya Bala, Sirikin Fakunate, allez de Kra, Wasadin. Akerai. Wasa Blongono, Sirikin Fakunate Malion, allez de Binasta, Kolonjabau Katu représenté Wasa Blongono. Ah, la Malion, Dien Watier. Torno. Dien Don Chamaye. Malion kununde mena ambi bila washini ubina kachuko muna ala de bodon torno kabiri nyina kalo maye kolonjeba e ma nyina sungalo kalo maye kolonjeba subhanallah kira bare hal kalo go ya donga fuko Omar Marko mateme suno sawo sambe kalo e abe ye kolonjeba Malion l'ancien directeur de l'ORTM Siriki Fakunate Malion aya jamali ngono de akira directeur yi wallahi akira ministre yi ali président kadi al conseil na dialogue national inclusive law ngame ga joro do di ale de kele matuguni ma do bu jadnyana de do bu jade jamana kono de do bu jadi ayi jawo ami jama do be olu bu ja ayi mo ne be ala kan yolu fe parce que ni garo maike jugu bi sakoju jugu ni bi tikadi donc on woni Siriki fa ko di vraiment akera ni ka foka jugu ya bana o ta ko ngana Omar Marko ko ngata nga ala ya keta manasa danjugo ya ka jabi labambo wa ambi ala mine ati temeninka ala yi mun latike mashi sigotula dandugo masa ya tabo donc malion ami tanya fe kay ali be ka fotuguni mamako ko ni malion ni ngode ko ni ngira mali fanta ani nani fe yoro mun fana be kam se kan tindo ka alibi o yoro jume mali kono am se kan tindi yoro mun ka Mopti Mara parce que Mopti Mara la avec les dames do bon an yere kuma kan kun tintina o ka kosobe wallahi an tintina o ka sababu ke munye parce que an go ngami ka sira ka fo crise post électorale kana ke Mopti Mara kono ngo mangami ka do maw ni nyanje mangami ka do politique maw ni nyanje UDD mo olu ni parti mun varame nyonga ani ka fra RPM ni URD ani ademaka ayira ka fo ko tripa sarike ko tripa yuaji ka chamangera ni yoron nuna ko bourage journée kera a yoron nuna ayira tukuri ka fo ko fen jama yira akono vote nungono ko mun be ka masaka be Mopti Mara mugoma manga ko mi ka dun nyonche on yera na bo an kuma na kuka o manasa boraka mufo aya yira ka fo ko adema URD RPM ko liye jonjon so aya fo ko kuma mun vora on vora ka fo ko jalube malien ko namara ka afora paratil ke ko namara yira jalube ko vote make jalube kono ko sabula sarike bamanci mun be no amadu kun faga mawe ko koni ala e deo de chikata kalafi ini surasu ani sous préfet inu be se kata Mopti Mara la ubi ko jira ela de ala e de ma de ka ko mi nyana o kera sababu ye ko mawsrana kata vote jalube du kono nana kube ta kerati bamara modi fana ta kerati dugu mun be nunu krefe la ko commune nani ko lu chamanda kerati paratil mais malgré tout ça plainte duna ka nyeshini ngola ka fuku ma son pi ma son jini ngam manasa ayaka jabu boka da krefela la torno manasa torno dandugo manasa ka jabu bo dandugo manasa bo mais ibaro mu yene fen doni torno ibado Mopti Time no e 5e région torno kabri premier tour la déjà difficulté era Mopti Tala difficulté era la anketu bolla fuye mawdo mine katulu datugu fa fora ko amgo do ere u tege minera mbala u tege minera ko konna la torno fu datugu katla ka amanu biuka bon moi je pense que Mopti Time c'est-à-dire que n'état de n'a sur cour constitutionnel ya keto mina nous ga jatemina bo to mina mais quand même on aurait souhaité que Mopti ka ou ka Mopti ka ta ka un cas particulier c'est-à-dire ko ka traiter ka nyanyini ko sobe parce que Mopti Time angunu kan cara torno ka premier tour la d'ailleurs an yere bora ka couler à kokan pour que fama ga se ga solution nyina la au plus vite que possible pour que yera fo to mina élection temenen ko fe crise wure kana na ta imposer entuni be baro ka foko Mopti be to mina bibi na ça ne va pas ali yani élection yere ga ke voilà d'accord donc je faga ngoni ambi dore ke ala kana mangambo akula na nambura Mopti aman kuno yoro jumenga o kulikoro joni mi Ishaka, l'ancien président. Le président. Il est le président de l'Assemblée nationale parce qu'à Maboala Florent. Ishaka Siribe, a fora ka fo Ishaka Siribe de wasablon au président de Ali. A nyema de Ali. Ma chama ngumi ka fo ka gele Ishaka seka joro so kulikoro marakono. Ani mambu ngu karme nywana. Uru fara ugu ndala karme nywana akoko ngelera kurukuru kono. Nga manasa bora ka jabi fode. Akodi. Ika gafe ola jay mugo. Manasa koko Ishaka temena. Kishaka temena. Kishaka bena ke président et tout wasa a koni be atemena
a bɛna kɛ président ye a bɛ dépendre n'a sɔrɔ n'u ye majorité n'u ka RPM député mana caya assemblée kɔnɔna la donc a bɛ se ka kɛ u b'a reconduire k'a kɛ président ye tuguni ka taga mais a kɔni pour le moment il est député à l'assemblée a kɛra baara ye o b'a yira ni maa ninnu bɛɛ bɛna saga don furu la bi su in na bɛna saga don furu la couvre-feu ko bɛ o an na tila ka Musa Mara wele ko Musa Mara bi fɛn la a bi confinement la an b'a lajɛ ka Assane wele bɛna saga don furu la k'a lajɛ ka fɛnw k'a kɔnɔ ale ka boisson ne tɛ taa Musa Mara fɛ ne tɛ taa Musa Mara fɛ e tɛ taa yen mun na Covid ko in ma nɔgɔn dɛ tiɲɛ don dɛ a ma fɔ ko ka neni Corona yɛrɛ tun bɛna ɲinɛ o n'a fɔra ko ka neni e bila quarantaine na ko parce que Arasa bɔra Musa Mara fɛ yan 2 jours Arasa nana an fɛ vendredi Musa Mara bɔra Arasa ka plateau la mercredi vendredi Arasa mana yan wa a fɔra ko ka neni bila quarantaine na a fɔ ye k'an bɛ quarantaine na ka ban k'e ne bɛ quarantaine na koyi anw b'an ka quarantaine na ka so dɛ anw ko ka taa machine fɛ maa minnu bɛ ka nin fɔ u dajugu b'u tere la parce que a fɔra ko an ni Arasa ka di k'an ni Arasa ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc ko Musa Mara bɔra Arasa fɛ ko Arasa ka taa quarantaine na an fana ka taa quarantaine na o kɛra cɛ fanga mun bɛ n kamana kɔni bɛɛ la Soumaïla Cissé la Soumaïla Cissé jɔrɔ b'an na sa maliyɛnw Manasa Danjogo a ye jaabi bɔ Soumaïla kɛra wasaden ye a taara Ɲafunke mara kɔnɔ Soumaïla kɛra député maliyɛnw Ɲafunkekaw ye kala fila depuis premier tour la Soumaïla taara mais a ma ye dɛ an bɛ waati jugu la dɛ Soumaïla nin y'a kalo 1 ani tile 3 ye Soumaïla tununnen don an t'a ta yɔrɔ dɔn a tununnen don bi a tunu bɛ sini wasabulon kɔnɔna bɛna kɛ cogo di sans Soumaïla Cissé Soumaïla qui était le fil de l'opposition ale de tun ye le chef de file de l'opposition a tun bɛ jɔyɔrɔ caman fa wasabulon kɔnɔna na mais Soumaïla est absent an t'a yɔrɔ dɔn an t'a taara yɔrɔ min na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko la Cɔrɔnɔ n ko bi Manasa kɛtɔ ka député mɔgɔ minnu élira a kɛtɔ ka u tɔgɔw kalan Cɔrɔnɔ a sera Soumaïla tɔgɔ ma a ye Soumaïla tɔgɔ fɔ minnu bɛ URD la minnu tɛ URD la a kɛra i n'a fɔ ji bɔnna mɔgɔw kan Cɔrɔnɔ Allahu Akbar parce que hinɛ bonyana cɛ ɲɛ cɛba kɔrɔ de cɛba dɔ dɛ kosɛbɛ Soumaïla bɛ se ka kɛ a ko man di ye i tɛ Soumaïla fɛ i tɛ URD la mais Soumaïla ye cɛba ye dɛ cɛba don Soumaïla ye fɛn caman kɛ jamana in yɛrɛ a y'a kɛ k'a ta kabiri a bɛ poste ministériel la ka na bila fo k'a don assemblée kɔnɔna la fo ka yanni a ka se assemblée ma k'a to UEMOA président la Cɔrɔnɔ Soumaïla ye fɛn caman kɛ jamana in yɛrɛ a y'a kɛ dɛ mais Soumaïla ka se ka cɛsiri caman kɛ jamana in ye Soumaïla ka se ka chef de file l'opposition sɔrɔ sen na a bɛ gɛlɛya parce que voilà URD ma filanan sɔrɔ an y'a mɛn ko URD kɛra ko 3e de parti politique la donc RPM ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni ma fili Adema kɛra filanan ye bon URD nana kɛ fo sabanan ye donc a ka gɛlɛ Soumaïla ka se ka kɛ chef de file l'opposition ye sen na mais an t'a dɔn a ko bɛna boli cogo jumɛn na nka laɲini yɛrɛ kɔni ye dɔ wɛrɛ a ka ye fɔlɔ o de jɔrɔ b'an na n'a yera a ɲuman ka ye o de ka d'an ye fɔlɔ voilà an bɛ dugawu de ɲini comme an bɛ sunkalo la maliyɛn bɛɛ lajɛlen Cɔrɔnɔ an k'an ka rankiniw na an ka kow na an ka fɛn o fɛn bɛ yen an k'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ kosɛbɛ an ka dugawu kɛ walifa in ye parce que dɔ de fa don kosɛbɛ dɔ de cɛ don an bɛ sunkalo la a ka denbaya kɔnɔ Soumaïla tɛ yen bi o ye tiɲɛ wallahi a ka denbaya u mago b'a la kosɛbɛ Mali bɛɛ mago bɛ Soumaïla la wallahi an mago b'a la an ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka dugawu kɛ Soumaïla a bɛ bolo min kan bolo ɲuman o bolo ɲuman tɛ o an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a tila mɔgɔ ninnu na ɲuman kana ɲuman sɔrɔ wallahi o de y'an ka dugawu ye donc yan'an ka Ibousi sɔrɔ an bɛ taa la solution kɔ la commune 4 la ne ko su in na an tɛ taa munumunu ka taa commune 4 la yɛrɛ a ko bɛ cogo min na parce que an y'a ye don min na résultat provisoire bɔra mankan cayara dɛ dɔw ye caravane kɛ ka pont tigɛ ne yɛrɛ bɔra a don su ne yɛrɛ kamana bɛ gɔnna fan fila bɛɛ tun bɛ kule la anw minnu bɛ yen ni mɔgɔ kɛmɛ ka danaya d'an na n'u b'a lamɛn u y'an wele ko Cɔrɔnɔ ne ko commune 4 la an ma foyi faamuya jɔnni gagné na ne yɛrɛ ko n ko bɛɛ de gagné na bɛɛ ayi mais n ko ne yɛrɛ y'o de fɔ n ko Zé gagné na Musa Mara gagné na k'u bɛɛ gagné na mais n y'a fɔ dɔn Dandugu Manasa kɔni bi kɔni Dandugu Manasa a ye gagnant fɔ maa min gagné na a y'o fɔ Musa Mara mais Cɔrɔnɔ an bɛ se ka taga o an bɛ se ka taa commune 4 la komi ne bɛ fɛn b'an bolo papier b'an bolo d'accord donc an bɛ taa commune 4 la an bɛ taa ko tɔ ɲɛɲini n'an ye jaabi tɔw sɔrɔ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye an bɛ a essayer ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ jaabi tɔw nka a nafama tun ye mun ye maaw tun sigilen bɛ ka minnu kɔnɔ o de ye nin ye k'a fɔ jamanadenw ye Musa Tɛnbeli kɛra wasaden ye Musa Mara kɛra wasaden ye ani Assane u wasalen u bɛna t'u sigi wasabulon siège belebelebaw kɔnɔ a lafiyalen n'a climatiseur a sɛw a firitiw n'a boisson n'a kumadumanw san 5 kɔnɔ u bɛna baara kɛ jamana ye bilahi o bɛna kɛ Umar Mariko Umar Mariko bɛna an bila ɲɛnafin na wallahi Umar Mariko
ami duwawu kɛ Mariko ye Ala ka jɔyɔrɔ ɲuman d'a ma jamana in kɔnɔ an ka ɲɛmaw k'a lajɛ ka jɔyɔrɔ wɛrɛ d'a ma ni jɔyɔrɔ mun ka jamana in kɔnɔ sabula a jɔyɔrɔ ka bon dɛ a bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ a bɛ dɛsɛbaatɔw ka kɛlɛ kɛ Mali kanu a b'a dusukun na bɛɛ b'o dɔn Mali in kɔnɔ yan donc ni kɔni ni de kɛra Kulikoro mara la Isaka Siribe kana ɲinɛ an ka cɛ kɔ dɛ Joni mina sa i kɔrɔtɔ bɛ wa Maliyɛnw Isaka Siribe ale kɔni ale fana kɛra député wasabulon kɔnɔ nana a yira tuguni k'a fɔ Manasa Danjogo kɔrɔfɔ fɛ ko Bakari Togola Maliyɛnw ko ale ma ta tuguni ka kɛ wasaden ye ale jigi tun bɛ mun kan jurufilɛ ka fila ma a k'o minɛ a ka bɔ a lafiyalen a wɔsilenba k'a wɔsi ji cɛ k'a ka gulokiba don a la ka parfumba fiyɛ ka taa sigi wasabulon kɔnɔ nka Ala m'a latigɛ Ala ma sɔn sabula Manasa Danjogo ko ale kɔni Dandugu Manasa ale taara mun bɛna kɛ dɛ ale kun bɛ nasiw la ale kun bɛ nasi dumanw na Cɔrɔnɔ ne bɛna Manasa ne bɛna ɲini ka Manasa e b'a dɔn n ma muso don n bɛ se k'a furu cogo di musokɔrɔba don d'accord donc hali bi o b'a jira k'a fɔ nin ko kɔni nin de kɛra Bamakɔ kɔnɔ Mali seleke 4 bɛɛ fɛ ani tuguni k'a jira k'a fɔ ko minnu n'a kɛra a y'an dabali ban Maliyɛnw parce que anw ma sika k'a fɔ maa minnu k'u bɛna ta olu tara anw ma sika k'a fɔ ko maa minnu fana bɛ yen k'olu kɔni tɛ se ka jɛ tali la fiyewu olu ma ta ko in kɛra vice versa Manasa Danjogo a bɔra maaw ni kɔrɔn cɛ anw ɲɛsin bɛ tilebi ma a y'an kunkolo tourner k'an ɲɛsin kɔrɔn ma k'a y'an ɲɛsin kɔrɔn ma ko yan de alikaba yɔrɔ ye a ye ko fɔ ko mun bɛ yen k'a tɛ se ka tɛmɛ ale n'a ka baarakɛlaw ka ko kan u y'a jira k'a fɔ ko wasabulon kɔni kɔnɔ Maliyɛnw an bɛna an sigi a ka dɔgɔkun damadɔ an ka wasabulon kɔnɔna maaw bɛna kɛ k'a kɔnɔna fa n'o ye wasadenw ye Musa Mara ale bɛna ye ani Asan Bakari Togola ale sema yen sɔrɔ Maliyɛnw k'a jira aw la tuguni k'a fɔ an ka Mali kɔnɔna na maa minnu fana bɛ yen k'olu jɔyɔrɔ kun ka bon an y'a ye k'a fɔ résultat provisoire la Musa Tɛnbini ale kun ma ye o jɔyɔrɔ kun kɛra na kosɛbɛ sabula mɔgɔw ko Musa Tɛnbini ale ni IBK ka parti la a yira tuguni k'a fɔ Musa Tɛnbini a jɔyɔrɔ ka bɔ wasabulon kɔnɔ ko tari ni wasabulon a jara Musa Tɛnbini na Musa Tɛnbini a bɛna mun kɛ tuguni a laban bɛna kɛ mun ye président bɛna jɔyɔrɔ jumɛn d'a ma tuguni RPM kɔnɔna na Maliyɛnw Manasa Danjogo a bɔra ni kɔrɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ k'a ka hakili sigi ko Musa Tɛnbini kɔni a jara ye o a ma diya ye wa a taalen filɛ wasabulon kɔnɔ dɛ olu ka ɲɛɲinini nana bɔ a kan k'a fɔ k'a ye jɔnjɔnjɔ sɔrɔ wa k'a bɛ kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔna na a wasalenba a bɛna taa sigi siège dumanw kɔnɔ a kasa dumanba a n'a ka basenbaw b'a kan na u bɛna taa jamanadenw ka t'u défend ka taa jamanadenw ka hakɛ ka taa fɔ wasabulon kɔnɔ Maliyɛnw ninnu bɛna sigi an ka wasabulon kɔnɔ a kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ bɛna sigi coronavirus kɛlɛli de kan n b'o de fɔ ye fɔlɔ taakun belebeleba ye o ye parce que urgence bɛ jamana kɔnɔ n'o ye bana in ye bana in bɛ ka tiɲɛni kɛ an sɔnna o an ma sɔn bana in bɛ ka tiɲɛni kɛ a yɛrɛ maa 58 kunun a bɛ ka tiɲɛni kɛ hali bi député minnu bɛna taa wasabulon kɔnɔ u ka baara fɔlɔ a bɛna baser coronavirus kɛlɛli de kan fɔlɔ yanni ko wɛrɛw kana ko wɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ n'o ye kalanko ye n'o ye kɛnɛyako ye n'o ye l'insécurité ani ka taa fara banako in ne ka jugu n'a bɛɛ parce que o de kɛmɛ ka Maliyɛnw se u dan na nin waati in na donc u bɛna taa kuma jumɛn fɔ tari couvre-feu a ɲɔ kan ka sigi waati jumɛn tari couvre-feu ko kan ka kɛ cogo jumɛn tari sugu kan ka datugu wa tari misiw bɛna datugu wa an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kununko réunion interministérielle dɔ kɛra i yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a yira k'a fɔ ministres bɛ ɲɔgɔn ɲɛw la u bɛna lajɛ n'a sɔrɔ misiw datuguli n'a bɛna kɛ cogo min na nka an n'olu bɛn'a kan cogo o cogo wasadenw mana ta olu de bɛ sɔn a ko ma k'a fɔ k'a bɛ valider an bɛ fɛ ka kɛ tan donc u jɔyɔrɔ ka bɔ wasabulon kɔnɔna na député minnu bɛna na an ka wasaden kuraw don wa an bɛ dugawu de kɛ Maliyɛnw ninnu ka kɛ Maliyɛndenw u ɲɛji cɛba ye o de anw ka laɲini ye an b'an miiri hali bi k'a fɔ ka dugawu kɛ jamana in ye k'a fɔ ninnu fɛn bɛ k'u bɛna don wasabulon kɔnɔ Ala ka u kɛ jamana in fura ye Maliyɛnw an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo Cɔrɔnɔ kana bila ten dɛ an ka cɛ an t'a to yen dɛ joli Sambu Wage ministre de l'énergie et de l'eau kosɛbɛ k'an sigilen to yen Manasa y'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna ko Manasa ko k'a bɛ Maliyɛnw fo maa o maa bɛ salle kɔnɔ a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka timinandiya la parce que Manasa y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu ye degun fɛn fɛn sɔrɔ nin na ko Ala ni kurantigɛ sababu a y'a fɔ ko kurantigɛ sababu ko de y'a to olu ye nin bɛɛ sɔrɔ ko parce que u ka ordinateur n'u ka fɛnw u man'u ka jatew n'u ka fɛnw bɔ cogo Cɔrɔnɔ kuran bɛ tigɛ subhanalahi Sarno Sambu tɛ to yen Sambu Wage tɛ to yen Sambu démission Sambu taa kosɛbɛ o de tun bɛ bolo ka fara Ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma amina hali bi Maliyɛnw an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Ala ka jamana in d'an ɲɛ an ka laɲini belebeleba ye mun ye Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la coronavirus ka kɛlɛ kɛnɛya ɲuman kana jamana kɔnɔ ani kalan ɲuman ani lakana ɲuman an b'o de ɲini jamana kɔnɔ
ani kuranko minnu kɛmɛ k'an si an dan na nin waati na an ka laɲini ye wasaden minnu bɛ k'u bɛna taa wasa bulon kɔnɔ u ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ka kɛ nin ye degun min maliyɛnw kan an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka bɛn ni sabati na jamana in kɔnɔ n'an bɔra kunnafoni minnu kalama yanni su kɔnɔna na an bɛ bɔ ni k'o da jamanaden bɛɛ tulo kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ sɔnni merci à tous